Ang dami nag-i-sniper. Ingat kayo, marami nag-sniper. Boy, wait lang, boy. Wait lang. Rocket. Headshot! Ang galing. Wala Target! nyo, paluto man talaga to, yung na-invite natin. Paluto talaga yung naka-invite natin. Pakak. Cross the ko. Wala nyo talaga. Cross the ko. Ano, boy? Wala, palo talaga. Sniper mo, boy. Likod ah. Malikuran ka dyan ah. Yun oh. Ano? Isa na sa... Mayat ah. Recon ready for Uy, ang galing! Uy, Sergio! Palit tayo Ayaw. ng... Ibawi mo ko dyan. Tango down! Sa... The enemy has the Boy, bomb. wala kayong panagsabi. Wala. Si Bobo na sa circus. Bobo na sa circus. Ayos talaga to. Makinig mo ako, boy. Enemy Oo. sight! Ay, Juan! Ay, Galing talaga ito. Standing by. Wala nyo. Ang sabi ko, boy. Recon is standing Ay, by. ako masabi UAV dito sa online. tao nito. Friendly Shock RC is coming. Ang ina, boy. Lala. Target down! Ang team. The bomb has been planted. Tango down! UAV Recon ready for deployment. Down! Sniper! Enemy down! Last one. Talaga. Ako. Hold it down! We got the bomb. Last man standing. Finish it. Hindi kayo men. Ay, Juan. Meron dyan isa. Ang boy. Diyan. Deketsuin mo. Nandyan. Grabe yung kamay doon. Bilis. UAV Recon standing by. Sniper down! Tingnan na, boy. Uy, pinapascore lang sila sa pala ni Ross Dakoten. Okay kayo men, Rosda ko rin. May tiwala ako sa'yo. The bomb has been planted. Enemy down! Ano kayo boy? Punta ko yung mga... UAV Recon ready for deployment. Yabangan mo. Yabangan mo na, Juan.